الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد أقرأوا على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا على القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجينا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وإذا
وعن الحدود هذا صراط مستقيم وما أهلكنا من قبلهم كثيرا فلهم تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نلبس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع والشارب ومنها يشربون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم
محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك عليهم. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا ويا من يخطو وصاله يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الولي برهانه المبسوط في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الحكمة وطى عليها علمه وبسط لهم يا صيد الجنة ما جاءت فيه في أكدار القسمة فأرسل المشرق خلقه وجل عبده رحمة تعالى سعادة ونزلت بمعنى هذا العبد المحمود فتشرف آثار شافيه في عوالم الشهاد والغيور فما جل هذا الحد الذي تقرب به المبنى وما زمنت الفضل الذي برز من خطوة الإحسان سورة كاملة ظهرت فيه المحمود سورة كاملة ظهرت فيه المحمود سورة كاملة ظهرت فيه المحمود وتعطرت في وجود أكناف الوجود وبرزت برد الأواني بطراز تكريم. اللهم صل وسلم وسلم وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. السلام عليك سيدنا نبينا السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه تجلى كل عدد كرسي واسع تجلى قدر شيء به قريب شاسع فله كل ذي لم تنحصر أقربه لتعداد ولا لمن تكرار من كسرة الأرباب حيث أبرز من عالم الإمكان سبحانك هذا الإنسان يتشرف بحضور الصقلان وتنتصر أسراره بالأموال فما لسر اتصل به قلم مريد إلا من زمان فضل الله على هذا العبيد يا مقدر سر بركالا يا ميد عملنا منولا جل من صدق الرسول النور جمع الكون بهجة وجمالا ورق بالوصل على الغار وتنهى بمدنه تعالى لا تدور على نقيمة كرمه بشرا كان إليه ربنا وهو من فوق علمنا قدرت رفعة في صدوره وكمالا فسبحان الذي أبرز من أمره الامتنان ما يعلم وصفه اللسان ويظهر عن كل معانيه زمان انتشر في عالم الظهور لا ملأ الوجود خاكيه وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات بالذكر الحكيم بإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقالوا يا إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعرضت إرادته وغيره القديم بدون أنواع التخصيص للبشر الكريم بتعليم وتقديم وشكر قدرة الغير بالنعمة الواسعة بالنعمة الواسعة والإناث الظاهرة وانطلقت بيد التصديق وعالم المطلق الكبير الجمال المشهور بالعام الكمال المطلق والحسن التام والزين وتعطل ذلك الزمان الميمون بالأسباب الكلمات والعبود وما من سوء دم إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر الشام الذي يتنقل في رؤوسه ليتجرد به موت الاستقرار وما بخروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما
مما قدت وأظهرت من شر هذا النور ما أشهرت وأخرجت ممن نصصت وقام له بالأسلام الظاهرة والأرواح الشريفة الطاهرة حتى بانت بعلم شهادة البشر لا تولجا ونورا يرى الأقطار جنوده وزهر فتعلقت مما تغفيه هذه الأمور وأن يحكم بهذا المقاس ما هو لديه من عزائم في ذلك النور معروف وإن كانت الأرض تأتي بأشر معشر أوصاف ذلك الموصول وتصريفا للسامعين من حواس المؤمنين وتنبيها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تحب الأقوام عن سكون غير الأذى ولكن ينبغي إلى Duhai ayah guru sepupu, sungguh Allah tahu engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul di syurga berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang semua orang cinta dan sayang. Seorang guru yang keperiang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu, berikan amalan. Pastilah engkau dikubur nyaman, menerima balasan jazaa'ul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan. Bangkit Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqomahkan. Ya Allah, letakkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmatmu ya Rabb, banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluarga, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan.
هذا العمل المحمود الكامل
وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخباره وآياته يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتلذذ في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المولع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث كما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم موجودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القبر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه فرد عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته عشاؤها بمعونة الله محافظة على نقل هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما بها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى أعلم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله فتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وارزقك به هذه الدرة المكنونة والجهرة المصونة وقد كله مسلم
مستوفة إلى بروج متشوقة إلى الالتقاط بجواهر الجلود وكل دابة لقريش نطقت بقصير عبارة معلنة بكمال الرشارة وما من هامل حملت من ذلك العام إلا أن تقضي بها إلا من بركات وشهادة هذا الإمام صلى عليه ولم تجد الأرض والسماوات مقدم خلقا بعطر البرد بعلاقات أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقل في البطون والزهور وأظهر الله بعذر لهجة التقريب وبسط بالعالم الكبير معرفة التصريف والتعقيد بموتها جلب سبيل اللهم صل وسلم وسلام وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك بين قرب الأوان أعلام السماوات والأرض والمؤمنين بالطريق وأمطار الرسول على أهل الوجود تسليم وأزمة الملائكة بالتبشير بالعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة كشفت غنى عن هذا المصدر ليغرس الورى كاملا بعالم الظهور نورا فاق كل نور فانفتح حكمه على من أطل الله عليه النعمة من خاصر الله اليوم عند العلم والله قد ليس للجلال المسعود ومشاركة الألام هذا سمات الممدود أنظرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الأمور العين أنقسم الله له من الشرف بالجسمة والعافية والعقل رضي الله على وضواره وسادات المولود فانخلق سر الكمال من النور يعمد وبرز الهامد المحمود أذعن بالله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا حبيبي الصلاة والسلام عليك يا رسول
الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول وأراده إلى حضرة الله البر والرسول وحضور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج فتشرف السماوات والأرض بإشراق الهلال والسراج وقد عرف الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمير إلى حضرة المدينة مع التشريف والتقدير فما كنت سمعت وجهها إلا عبادة أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرف من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع طباقا ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية قوامل النفحات الحرمية وواجهته بالتحيات فأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الإيمان ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات ماهرات تشهد فيها الذات لله وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بعين الخضوع والإخبات كتب تسقط الأماني أسرى دونها ما وراءهن وراء فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما أقل فاتصل من علمها فيما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان فتلك مواهب لا يجسر القلم على شر حقائقها فلا تستطيع الألسن أن تعرض عن خفي دقائقها خصصت بها النظرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهد نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة العادية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا فأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم
إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تأثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على مجد اسمها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فبذلك يسن الخصم كما يسن التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا كريم يا كريم يا كريم يا
Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما لقنا بكم كرامين وصابر محمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك على سبيله مسجدا رفيع الدين هدى ويكتب عملي بأعمال معمولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصفات الموصولة اللهم يا من له تتوجه لنا وتعود زافرة وعلى باب عزته تهد الرحال وتنشأ منه القيودات والكأبان نتوجه إليه بأشرف الرشاد لدي سيد المرسلين عتق الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تسلل وتسلم على تلك الذات الكاملة واشفع بأمانتك وفي سرك وهذه راية دعوتك الشاملة على الأكبر المهبوب لك والمخصص لصالح الأخر في كل باطن من مواطن القرب والمجهر قاسم ذلك في عبادك وسائر سجن الشارك لأهل بلادك سيد الكونين وأسرة الثقلين العبد المحبوب الخالص ومخصوص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه أهله اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم انظر الجلال في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وابتغ جميع الله في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وكايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا بداية أعمالنا وتتقبل منا ما فرطنا في الدنيا وتجعلنا في حضر هذا العبيد من الصابرين وفي طرائق الإلهين السالكين ولحقك وحكيم من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة
وسائل ركوبنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخرجنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به النبي وتوجهنا به إليك مستشفعا أن تقابل المجرم لله بالغفران أن تقابل المجرم لله بالغفران أن تقابل المجرم لله بالغفران وأن تجعلنا ممن يشاء هذا بوزر ومن الذين شهدوا بهديهم وأولادنا وأولادنا ولا تضرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وأن راية الدين الكريم في جميع الأمطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان لأهلها معمورة معنى رسول مقصد اللهم قربة ومكروبين وعالدينا المدينة وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وانصر المعتدين والظالمين وبسط العدل والعدل بالجميل والمحضر ويهم بتأثير من عندك ونصر على المعاند من الوافقين والكفار واجعلها ديارا يا الله بمستحسين من جميع البرايا واجعلها يا الله بمستحسين من جميع البرايا واجعلها يا الله بمستحسين من جميع البرايا وقل اجعلنا من الذنوب والخطايا وعلمنا بعمل طاعتك وصدق بحرمتك قائما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي به كل ضال في هلك الضلال والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والاسماء وأذاقهم لذة المحبة واطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Sebelum Bapak bacakan menakib Gus kumpul, Bapak menakut dulu. Siapa dapat menjawab, Bapak beri hadiah. Dapat hadiah. Dan hari perangnya bisa juga jadi buat ini. Apabila dapat pada tawai Ibu Sahrik semuanya kebebaran. Asal dapat ya. Dan hari dulu. Coba dan hari. Siapa tahu arti Isra dan Mi'raj? Ayo. Apakah kalau kita setiap tahun menyambat harus Isra Mi'raj dilanggar, Isra Mi'raj di masjid? Apa gerak Isra Mi'raj itu? Ayo. Siapa tahu angkat tangan. Kelas tangan tinggi sini kelas berapa? Hah? Siapa paling tinggi? Kelas paling tinggi siapa sini? SMP kelas berapa? Itu siapa? Tasya kah? Tasya kelas berapa Tasya? Nah kelas 8 tinggi tahu Tasya? Apa Isra Mi'raj itu apa gerak? Nah gak ada nih. Bapak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ya akan dapat berarti. Ini ingati Bapak padahi
Misalnya orang aku nih Isra Mi'raj itu apa garang dia? Kita nyambat bisa loh, nyambat harus. Isra Mi'raj itu bilang enggak. Isra Mi'raj di wadah haji kayu jabu. Apa tahu? Bapak kan tahu namanya, Pak, saya kan jabu. Nah ini tadi Isra, kita ngerti. Misalnya orang aku nih Isra Mi'raj itu apa? Isra Mi'raj itu dua kata-katanya. Isra satu, Mi'raj satu. Isra, Nabi itu berjalan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina yang orang perang-perang tuh ke situ. Bahkan kenapa perang? Apa yang di bandara? Gara-gara si bebek itu jadi perang. Bebek tahu? Donald loh. Nah, gara-gara Donald. Habis itu Mi'raj lagi dari Masjidil Aqsa naik ke langit, itu namanya Mi'raj. Kalau yang Isra dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis. Dari Palestina Masjidil Aqsa ke langit, itu namanya Mi'raj. Nah ingat itu, jangan tahu nyambut-nyambut aja. Isra Mi'raj ya Liza. Sekali kulik membawa nasi 5 bungkus, paling banyak timbul. Kada tahu apa itu Isra Mi'raj. Nah Mi'raj biasanya nih membawa nasi di masjid paling banyak. Jadi menyumbang 1000, membawa nasi 5 bungkus, aduh sekalian. 1000 mana mayu? Akil aja jualan biasanya pagi nasi kuning 5.000 paling murah. Mana ada 1000? Nah sudah berdiaman dan hari ini karena menceritakan Durus Kumpul. Kenapa jadi bapak membacakan menakib Durus Kumpul? Karena hari ini loh, bulan ini bulan Rajab, bulan wafatnya Durus Kumpul. Jadi kita ambil berkah lah. Al-alimul allamah al-arifu billah al-syaikhu al-hadi Muhammad Zaini Abdul Ghani bin al-arifu billah Abdul Ghani bin al-hadi Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin al-hadi Muhammad Sa'ad bin al-hadi Abdullah bin al-alimul allamah Mufti al-hadi Muhammad Khalid bin al-alimul allamah Khalifah al-hadi Hasan bin Maulana al-syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Nah ini Durus Kumpul ini berarti sidin keturunan Datuk Lampayan. Apabila orang menyambat, jangan percaya misalnya ada menyambat, Durus Kumpul itu dustainnya aja lain keturunan Datuk Lampayan. Jangan dipercaya karena Durus Kumpul itu keturunan Datuk Lampayan. Malahan dari keturunannya lakian semuanya lagi. Ada data putus binian. Dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Ya ini yang kampungnya kebanjiran nih, Tunggul Irang. Selama di Tunggul Irang, beliau tidak menyusu dengan ibu, hanya menghisap liur al-arifu billah Al-Haji Abdul Rahman atau Haji Idu sampai kenyang selama 40 hari. Sidin kada menyusul nama Sidin hanya menghisap liur waliullah ta'ala yang bernama Abdul Rahman digelar Haji Idu. Nama selagi kecil adalah Kusyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat yang pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Ihtilam itu maksudnya tidak pernah mimpi apabila lakian. Nah, apabila lakian sampai umur tua pernah mimpi, insya Allah itu ada sesuatu tuh berarti. Ada sesuatu yang pernah mimpi. Kayak Durus Kumpul pernah mimpi sedih. Mimpi apa? Kan tahu juga bapak. Mimpi karena belum cukup umur 18 tahun ke atas misalnya. Kemudian dibawa untuk tinggal dan menetap di keraton oleh Habib Hasan Al-Aidarus. Nah, Nyapsidin pindah ke kampung keraton. Ada orang tahunya di keraton aja. Padahal Durus Kumpul akhirnya di Tunggul Irang. Habis beberapa hari hanya pindah ke keraton. Itu pun perintah dari Habib.
dengan izin dari Al-Arifu Billah Haji Abdurrahman Keramat Tunggul Irang. Nah, dari izin itu tadi Wali Abdurrahman yang di Tunggul Irang dikenal orang Haji Idu. Al-Alamah yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi sangu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan kesayangan yang mengajar Al-Quran. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton, Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD. Nah, Sidin kada pernah sekolah negeri, sekolah SD kada pernah kumpul. Sidin sekolah umum itu sekolah swasta agama aja. Keberadaan Al-Alimul Allama Al-Arifu Billah Asy-Syaikh Al-Huzaini Abdul Ghani di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang-orang saleh di Jawa. Meskipun mereka belum pernah ke Banjar, begitu pula Alimul Allama beliau belum pernah pula ke Jawa atau bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan Al-Allamah kelak sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa itu, meskipun beliau masih kecil, di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar di Martapura akan muncul seorang ulama besar dan orang yang sekarang masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka-nerka atau mengira-ngira, namun kenyataannya baru tampak sesudah puluhan tahun kemudian. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikannya, maka datanglah seorang waliullah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan dia berkunjung ke rumah di mana waliullah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah Al-Alimul Allamah Al-Arifu Billah Asy-Syaikh Al-Huzaini Abdul Ghani. Di dalam majelis itulah waliullah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau, yaitu waliullah yang tadi, dan beliau menyuruh bersalaman dengan Al-Alimul Allamah Al-Arifu Billah Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani lebih dahulu, baru kepada beliau waliullah tersebut, sambil beliau berkata, bersalaman dengan guru Zaini dahulu, ia masih kecil namun ia sudah kutub. Demikian kata waliullah tersebut. Hanya harus sidin ada Habib datang, wali ke Martapura hendak bersalaman orang Habib, terus kumpul halus. Sidin kada hakun disalami dulu oleh orang-orang Habib tadi. Habis apa disuruh Sidin bersalaman dulu lalu terus kumpul. Kalau terus kumpulnya halus masih. Nah, namanya orang wali pak, dari lahir sudah kalau baik. Ada kita wali 2 cuma diganti barisnya, laknya tuh jadi lawala udah. Wala, kebanyakan dosa yang kita gawi, ada orang pahala dia harus digawi. Nah itu ngalihnya beda. Jangan hendak mengaku-ngaku wali jadinya apabila masih mengerjakan dosa. Apalagi wali menyambet-nyambeti orang, jangan hendak. Kita ini masih banyak dosa, jangan menyambet-nyambet orang. Para seseorang aja kehebatnya, para seseorang aja pembagusnya. Nah itu salah. Karena orang diisi ilmu masing-masing. Di atas langit ada langit lagi. Jangan hendak kita keiannya. Di antara keramat guru kumpul, ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum
pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Luar biasa ini. Di antaranya lagi kerabat berkumpul mengetahui nama seseorang yang datang ke rumah beliau serta tempat di mana asal mereka datang meskipun mereka masih di luar rumah beliau. Hal ini terjadi ketika Al-Alimul Fadil Guru Haji Bakri berkunjung ke rumah Al-Allamah di Sekumpul pada tahun 1998 Miladiyah, yang pada waktu itu sudah ada tamu yang menunggu di luar rumah Al-Allamah. Dan secara kebetulan Guru Bakri lebih dahulu disuruhkan masuk. Setelah Guru Bakri masuk, lalu Al-Allamah menanyakan kepada Guru Bakri, siapa yang menunggu di luar itu? Jawab Guru Bakri, tidak tahu. Lalu kata beliau, nama orang itu adalah Arifin, datang dari Pagatan. Coba tanyakan kalau ingin tahu kebenarannya, suruh dia masuk. Maka setelah orang itu masuk, lalu ditanyakan nama dan datang dari mana. Dan ternyata jawabannya persis apa yang dikatakan Al-Allamah sebelumnya. Nah, ini Guru Bakri, berarti ini menamuni keramat Guru Sekumpul. Guru Bakri itu yaitu yang sudah meninggal, sidin pimpinan di Pondok Al-Mursyidul Amin di Gambut. Wayahnya anak sidin memimpinnya yaitu Guru Rasyid Ridho. Dan Bapak juga dapat menakib kitab ini wadah Guru Bakri juga ketika Bapak sekolah ada Guru Bakri baru. Iya, Bapak ingatnya tulisannya aja sini hadiahnya 15.000. Tertahu tanggal berapa bulan apa kan ingat ditulis. Cuman misalnya 15.000 rupiah. Bahari ini. Iya, masih zaman ini belum HP, yang ini belum. Masih HP odong-odong. Iya, yang HP bikikan pakai keyboard masih. Ini paling jauh. Di antara pesan Guru Sekumpul, jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah. Karena sifat bakhil adalah sifat mazmumah yang paling bandel dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat mazmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat mazmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga, anta haramun ala kulli bakhilin. Maksudnya pintu surga dilarang, haram dimasuki orang bakhil. Di antaranya lagi pesan Guru Sekumpul, kaji gawi, maksudnya tuntut ilmu kemudian amalkan. Dan di antaranya lagi banyak pesan-pesan lainnya, namun hanya sebagian disampaikan. Di antaranya pesan Al-Allamah kepada Guru Haji Bakri yang antara lain adalah kita jangan terlalu mengurus dunia, sebab kalau terlalu mengurus dunia kita akan lelah dibuatnya. Tetapi hendaklah kita selalu disibukkan dengan mengurus bagaimana ma'rifat kita kepada Allah yang memiliki dunia, maka dunia akan datang menyerahkan diri kepada kita. Jangan merasa mulia atau lebih alim kalau tangan kita dicium orang, namun hendaklah tanamkan di hati kita tatkala itu bahwa kitalah yang paling jahil dan hina. Jangan merasa sebaliknya, kalau tidak kita akan celaka dan yang mencium tangan kita mendapat pahala sunnah, sedangkan kita yang merasa mulia dan alim mendapat dosa dan siksa. Tegapkan dan tetapkan hati untuk mendidik dan memperbaiki anak didik, baik mental maupun spiritualnya, bukan sebaliknya. Jangan hanya bisa sekadar memimpin dan mengelola pondok, namun yang sangat penting kemampuan mengajar, dan hendaklah diutamakan daripada kepentingan pribadi dan keluarga serta lainnya.
derita penyakit yang berkepanjangan tiada mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, meskipun dalam keadaan sakit, beliau masih menyempatkan mengajar meskipun beliau harus cuci darah 2 kali dalam seminggu. Akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Tampak rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar pada hari Selasa tanggal 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus 2005 Miladiah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 8.30 malam Arbi'a 5 Rajab 1426 Hijriah. Disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, yang rupanya pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang penghabisan kalinya, karena akhirnya pukul 5:10 subuh hari Arbi'a 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kita memenuhi panggilan menghadap Khaliq Tuhan Rabbil Izzah untuk selamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa duka hati kita yang ditinggalkan. Ingin rasanya hati tinggal bersama lagi, namun apa daya, hanyalah derayan air mata yang tak tertahan tampak di wajah-wajah keluarga, kerabat dan anak murid serta pencintanya karena kehilangan guru, abah dan pembimbing mereka. Beliau telah banyak berbuat untuk kita. Beliau pusakai kita berupa ilmu, amal serta kaifiatnya dan kitab-kitab yang ditulis beliau. Beliau berikan kenangan indah serta nasihat yang berharga kepada kita. Tersebarlah berita duka ke segenap penjuru daerah, sehingga sejak dini hari pagi hari Arba telah banyak berdatangan kaum muslimin dan muslimat. Sampai pada saat hendak pemakaman pada waktu asar masih banyak yang datang dari luar daerah, seperti dari Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan lainnya. Tak kurang dari ratusan ribu pelayat yang datang menyampaikan takziah, terdiri dari masyarakat awam, ulama, habaib dan pejabat tinggi baik dari pusat maupun daerah yang datang melaksanakan fardu kifayah dan membagi duka yang mendalam atas kepergian seorang ulama yang dicinta. Di antaranya tampak mantan wakil presiden Hamzah dan rombongan. Al-alim al-allamah al-arifu billah asy-syaikh al-hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani dimakamkan tepat waktu azan asar di samping makam al-alimul allamah al-arifu billah asy-syaikh al-hajj Seman Mulia di komplek Ar-Raudhah Sekumpul Martapura. Dalam suasana khidmat dan buka, jasad beliau diturunkan perlahan seiring dengan azan asar di musalla Ar-Raudhah, yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surah Yasin, surah Al-Mulk oleh para pengantar di komplek Ar-Raudhah dan di rumah-rumah di sekitarnya. Gemuruh suara pembacaan Al-Quran bersamaan dengan awan pemendung sehingga meneteskan rintik-rintik hujan di sebagian kota Martapura, seakan-akan turut berduka atas kepergian seorang waliullah. Genangan air mata selalu membasahi pipi para pelayat. Semoga ia menjadi bagian dari rintik-rintik hujan yang membawa rahmat dan maghfirah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma uli ruhu fi mahallil abrar wa taghammadhu bi rahmati ana al-laili wan nahar bi rahmatika ya rahim ya ghaffar.
ادخل اللهم عليه يا كريم في قبوره الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك رفيع الجنان إنك كريم منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terakhir Bapak Badahi itu karena pas ingat guru imam yang di musola Ar-Raudah itu ada yang lagi memimpin maulid malam Senin, nama Sidin, Guru Saduddin. Pernah Sidin menyampaikan apa? Ujar Sidin, kurang lebihnya kayak inilah. Kita ini lo kan pernah lo ketemu guru kumpul nih. Kalau lo pribadi kan pernah bang jujur. Kalau nggak pernah belajar lo guru kumpul jujur aja. Kadang anak ngaku-ngaku kayaknya menjual-jual nama guru kumpul. Nah kalau pernah lah, apalagi kayak bulan lo kan pernah lalu. Amun Tuhan daripada bapak kayaknya pernah kayaknya. Jujur bapak kan pernah, cuma bapak pernah belajar dalam murid guru kumpul seperti guru Bakri dan guru-guru yang lain. Lalu diantaranya tadi guru Saduddin memadahi. Kita ini loh kada tetamu, tapi kita yakin aja umpet Sidin sama orang sembahyang tuh. Nya makam wali kutub itu kayak imam waktu sembahyang. Imam tuh sembahyang kayak ini kaum toyib misalnya imam. Tahu lah kayak semuanya lama di belakang kan kenal loh ada orangnya datang, tapi tetap dicatat jadi kaum toyib. Karena itu makmuman. Nah kayak kejualan kita jadi guru. Sekalipun kita tidak pernah dikenal guru kumpul, tidak pernah tatap muka, belajar tidak pernah, tapi asalnya menjual-jual nama si jengkol. Ini karena kehendakan payu membawa nama guru kumpul, ujar guru kumpul, ujar kita itu terus. Padahal tidak pernah belajar, hanya mendengar di rekaman aja. Padahal ketemu tidak pernah. Bapak ya itu guru Bakri aja di pondok jarang banget nyambut guru kumpul, jarang banget. Padahal murid yang dekat benar. Sampai-sampai guru Bakri kadang hendak memberi hadiah dalam guru kumpul kayak orang-orang yang lain. Sidin memberi hadiah apa itu baras. Barasnya tuh kada pakai pupuk Sidin menanamnya. Khusus Sidin menanam di perumahan yang anti pupuk. Gasan apa? Gasan guru kumpul aja. Kenapa? Supaya Sidin supaya jangan penyakitan. Karena gara-gara pupuk pas garing guru aja. Nah sampai kayak itunya guru Bakri mikir apa? Ada yang kayak kita biasanya guru-guru lah bukan salah kayaknya nyebut guru-guru ya. Itulah orang-orang lah biasanya kebanyakannya apabila anak kayu itu pasti menjual nama guru kumpul. Tuh pasti dah guru kumpul aja. Tahu guru kumpulnya himuka juga kan tahu bang. Bapak jangan temen aktifnya juga kalau lagi baca-baca juga. Cuma gara-gara ada menaktif. Dan ini dasar pada guru Bakri Bahari. Ini mengarangnya diantaranya guru Bakri, Sidin berkawan, kawan-kawan Sidin ada. Dan salah satunya guru Bakri. Lalu guru Bakri mijasakan di saat itu tahun murid-murid Sidin semuanya. Di zaman itu Pak nggak ada tahu ini wahini lagi. Kada ingat ulun gue tahunnya kayaknya paling 2008 kayaknya. Ulun itu masih berkunjung-kunjungan masih hasilnya. Di sana kami mandi di sungai Pehumaan sana. Kemudian ini ulang di sekolah kan tahu lagi hari tahu turun-turun aja baru paham apa ini ilmu kalau tahu membaca ini di hari kan bisa lagi apa ini bacaannya nggak benar. Pas sudah berjalannya waktu bertahun guru juga bang masih nyambutkan kehebatan seorang juga. Kita kalau mungkin lepas dari guru pasti semuanya tuh berawal dari guru. Makanya biar aja bunga kayak apa ke sekolah harus tetap sekolah sampai lulus. Jangan sampai jadi lulus apalagi saat diampihi sekolah bahaya benar apabila diampihi sekolah. Namun diampihi guru sekolah berarti itu kada dapat rezeki lagi. Orang kada pintar nih tapi lulus bagus masih hiburan. Asal lulus berarti diridhoi guru masih. Insya Allah itu dapat harus doa oleh gurunya apabila diampihi. Nah iya dah. Insya Allah dia menyala-nyala terus bisa menyambati orang kayaknya. Sedikit apa yang salah baca langsung di komennya. Wah ini salah baca ya. Yang jujurnya kayak ini. Nah ini kan tadi karena kau menyimpan. Padahal disuruh guru aja pada ada itu. Jangan menjadi netizen yang budiman jangan. Itu hanya dihaki-haki aja dan dituruti. Nah itu tadi kita masa sudah yakin dalam guru kumpul biar aja sih kita kenalan kita. Kita pun kada pernah ketemu yakin aja nih bahwa guru kumpul yakin dah. Sidin dasar wali kayak apa di sembahyang.
Tetapi jadinya kita ketika kena di surga Siti Ausudin, kita kayaknya mengharap amal kita kan mungkin kayaknya kebanyakan kurangnya kayaknya. Ini kena dihitung malaikat loh. Ini berapa aja amal baik kita ditimbang. Sekalinya 1.000.000 aja amal kebaikannya, dosanya hanya 1 triliun bahagiaan. Jadi ada siapa lagi kita itu minta tolong? Iya tadi selain guru-guru kita, yang paling puncaknya Nabi Muhammad yang pastinya sudah. Karena Shahibul Syafaat itu Nabi Muhammad. Orang baca ada tadi al-jannatu wa na'imuha sa'duna, itu siapa yang hendak surga dan kenikmatannya banyak baca salawat. Kalau itu artinya itu ada kita membaca tadi bukan andalan aja, kada penting itu nanya. Padahal membaca salawatnya amal yang paling nyaman. Maka kada berdosa lagi, dapat pahala. Amalnya sembahyang misalnya salah bisa berdosa. Sembahyang kada belajar berdosa. Orang Allahu Akbar misalnya Allahu Akbar, pastinya sekalinya gara-gara pada belajar nah hanya ada 2 kali itu namanya timbul jadi pertanyaan bahasa kitanya, apakah Allah Ta'ala itu besar? Berarti kan percaya apa belum melakukannya. Makanya hati-hati saking hendak bujurnya baca nih Allah kedua kali hamzahnya hati-hati. Lawan juga misalnya akbar, kaf lain kof, jangan akobar, bahaya beneran. Berubah artinya jadinya. Makanya itu rajin-rajin ngaji belajar sini Al-Quran. Sekalipun bisa kita harus, iya lah. Nyata sana sekolah pun bisa kita harus. Apabila tadi disariki, berarti itu pun disayang itu. Tujuran. Tanda disayang itu disariki, maka sudah beberapa hilang. Guru satu di imam sekumpul, disalami guru sekumpul ketika sedang ada berbuat kesalahan 2 jari aja. Berarti jar guru satu ini tandanya aku ada mengulang kesalahan nih. 2 jari juga. Misalnya sedang kayak ini berarti bagus. Aku 2 jari, ada salah berarti aku nih tobat, ambil ya nah kita kan udah nakur. Saking hebatnya. Mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf apabila Bapak ada kesinggung-singgung dari perkataan yang ya kebarang-barang Bapak sebutkan tadi lah. Minta maaf, minta halal, minta reda, karena semuanya insya Allah untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan berkat guru kumpul, berkat guru-guru yang lain, semua guru yang ada di muka bumi ini, dan wali-wali Allah Ta'ala dan para habaib, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang, sehat walafiat, rezeki yang lancar, berlimpah, banyak, halal, thayyibah, berberkah, bermanfaat dunia akhirat. Dan kita mudah-mudahan naik haji semuanya sebelum meninggal. Naik haji, umroh, pada kita aja mama abang kita dua yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah dihajikan. Berkat guru kumpul, berkat wali-wali Allah Ta'ala. Al-Fatihah.